रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद मदद या मशाइखिना दस्तूर मदद या सय्यदी या सुल्तानुल औलिया मौलाना शेख नाजिम आदिल अल हक्कानी अल मदद मदद या सुल्तानुल औलिया या मुर्शिद या मौलाना शेख मोहम्मद आदिल अल रब्बानी अल मदद मदद या रिजाल अल्लाह मदद या साहिब अल इमदाद तरीक़तुन सुहबा वल खैरु फिल जमीआ। इंशाल्लाह बैत करेंगे। नक्शबंदी आलिया तरीके में आपका बैत होगा और मौलाना शेख मोहम्मद से होगा। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, जो लोग बैत हैं वो अपना बैत रिन्यू कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युबायिनूका इन्नमा युबायिनुल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही वमन औफ़ा बिमा अहदा अजरन अज़ीमा। रदीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनुल मुहम्मद रसूलुल्लाह फैज़ दागिस्तानी शेखुना मौलाना शेख नाज़िम अल हक्कानी रब्बानी शेखुना मौलाना शेख मोहम्मद आदिल रब्बानी शेखुना मुर्शिद वल्लाहु मा नक़ूलु वकील। रीड विद मी, पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहु 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 हक, अल्लाहु 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 हक, अल्लाहु 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 हक। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला निअमन नसीर, गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इला शरफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इख़वानी मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ुदमा शराही मरवाही अइम्मतिल अर्बा व अरवाही मशाइख़िना फ़ी तरीक़ति नक्शबंदीतिल आलिया ख़ासतन और इमाम तरीक़ा गौसी खालिक़ ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी मोहम्मद वैसल बुखारी हज़रत बुखारी कुशजवानी हज़रत सुल्तानुल औलिया शबला फ़ैज़ दागिस्तानी हज़रत सुल्तानुल औलिया मौलाना शेख नाज़िम अल हक्कानी रब्बानी हज़रत सुल्तानुल औलिया मुर्शिद नसीब हबीबना मौलाना शेख मोहम्मद आदिल रब्बानी व साइरी सादतीना व सिद्दीक़ीन। अल फ़ातिहा। आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। نعمة الأربعين التي تعرفت الخلوة والوصلان والرياضة والسلوك دعوة الخدمة والجلال لله تعالى العظيم في هذا الزاوية مدد يا سيدي سلطان الأولياء مدد الدستور من الشيخ ناظم الشيخ مدد يا رجال الله مدد يا صاحب الإمداد كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم। أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم। يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد। राबितातु शरीफा। Connect your heart to the heart of मौलाना शेख मोहम्मद। अपने दिल को मौलाना शेख मोहम्मद के दिल से जोड़ें। मदद या सय्यदी सुल्तान सूरह फातिहा 7 times, 7 मरतबा सूरह फातिहा।
सलवात शरीफ 10 मरतबा 10 टाइम्स। अलम नशरह लक शरीफ 7 टाइम्स 7 मरतबा। सूरह इखलास शरीफ 11 टाइम्स 11 मरतबा। सूरह फातिहा 7 टाइम्स 7 मरतबा। सलवात शरीफ 10 मरतबा 10 टाइम्स। अल्लाह रब्बी वसल्लिम अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन व अलिम कुल्ली अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। आमन्ना बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इला शरफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि वस्हबिल किराम व इला अरवाहि इख़्वानी मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन व क़ुदूम अशराइहिम व अरवाहि अइम्मतिल अर्बअ व अरवाहि मशाइख़िना फ़ी तरीक़तिल नक्शबंदिय्यतिल आलिया ख़ासतन लारू इमामुत तरीक़ा व गौसिल खालिक़ा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद मोहम्मद वैसल बुखारी व अब्दुल खालिक़ गुजदवानी अहल ख्वाजगान। अल फातिहा। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الشفيع الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه الكرام وإلى أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين وخدم شرائع وأرواح أئمة الأربعة والأرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى روح موت طريقة وغوث الخالق خواجة بهاء النقشبند محمد ويس البخاري وعذاب الخالق واشتواني حضرت السلطان الأولياء شبل فائز دارستاني حضرت السلطان الأولياء مولانا شيخ ناظم عادل الحقاني الرباني وحضرت السلطان الأولياء مرشدنا سيدنا حبيبنا مولانا شيخ محمد عادل الرباني وسائر ساداتنا وصديقين الفاتحة
ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى يا الله 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 جل جلاله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الله الله حق 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 الله حق الله الله حي 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 الله حي يا قيوم 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 يا هو يا هو يا دايم يا هو يا هو يا دايم يا هو يا هو يا دايم الله يا هو يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم يا الله الله يا دايم يا دايم يا دايم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله الله يا حفيظ حافظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف
Ya Latif, Ya Allah, Allah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Allah Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Allah Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Allah Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Allah Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Allah, Allah Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Allah Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Allah Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Allah, Allah Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Mu'iz, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Allah Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Allah Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Allah Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Hannan, Ya Allah, Allah Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Subhan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Subhan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, 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 Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Hasbunallah, Rabbunallah, 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 Hasbunallah, Rabbunallah. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alaihi salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alaihi salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah,
Nabi Muhammad alaihi salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah. 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 Nabi Muhammad alaihi salam. Salawat al-Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Salli ya Rabbi wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ala ashrafil alamin sayyidina Muhammadin as-salawat. Ala afdalil alamin sayyidina Muhammadin as-salawat. Ala akmalil alamin sayyidina Muhammadin as-salawat. Salawatullah ta'ala malaikati anbiya rusuli min khalqi ala Muhammadin wa ala ali Muhammad alayhi wa alayhi assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in wa an tabi'in bihim bi ihsan wa lil aibatil mujtahidin al mahdin wa lil umam muttaqin wa lil awliya salihin wa amma shaykhina fi tariqati naqshbandi al aliyya قدس الله تعالى روح مستقيا نور الله تعالى ذريات مبارك وعد الله تعالى من بركات وفيضات دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ليس وملكنا ورحمتنا ومهدية وسيلة منا على روح نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأرواح إخواننا من الأنبياء والمرسلين وقدم الشرعين والروح الأربع لأرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة إلى أولي الإمام الطريقة وغوص خالق خالد محمد النقشبندي محمد ويسر البخاري وهذا خالق وجدواني حضرة السلطان الرؤيا الشيخ رفاعي الدارستاني حضرة السلطان الأولياء مولانا الشيخ نازل عادل الحقاني رباني وحضرة السلطان الأولياء مرشدنا سيدنا حبيبنا مولانا الشيخ محمد عادل الرباني وإمام مهدي الإسلام وخضر عليه السلام وخاصة لأرواح السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الحين فاضل بن الچشتي وسلطان المشايخ نظام الأولياء وسلطان بمبي بابا مكتوب وحاجة بابا كل أولياء الله في الكل طرق وخاصة لأرواح حاجة عمنا هذه الواجهة من شعب الأصل شولي الله وشأتان كباني ومولانا السلطان بابا نقشبندي وعثمان بابا وحسن شعبان وكل أولياء الله في الكل طرق وخاصة لأرواح محمد صالح عباس نقشبندي محمد أكبر شيخ أحمد عبد الغفور وكل مرحومين في هذا المجلس وكل أولياء الله في كل الطرق وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. آمين. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الكرز. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب وفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا معين العاجزين يا أرحم الراحمين. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا وهاب سيدنا محمد فاتح الأبواب. اللهم إني أسألك العافية وشكر العافية يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا مولاي كريم يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह हमने जो कुछ भी जिक्र किया, जो बयान हुआ, जो तिलावत हुई, या रब्बुल आलमीन उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
या रब्बुल आलमीन हमारे पढ़ने में कोई गलती बेअदबी हुई उसके लिए हमें माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सब की इस मजलिस को या रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें ज़िक्र की नेक मुरादें पूरी फरमा, सबके लिए आसानी अता फरमा, सबके लिए राहत अता फरमा, सबके लिए आसान असबाब अता फरमा। या रहमान रहीमीन गैबी मदद अता फरमा, आसानी अता फरमा, रूहानियत अता फरमा, उरूज अता फरमा, हिफाजत अता फरमा। या रहमान रहीम बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा, शिफा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल अता फरमा, जो कर्जदारों ने कर्ज से निजात अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो भी कर्जदारों ने कर्ज से निजात अता फरमा। या रहमान रहीमीन जो भी कर्जदारों के कर्ज से निजात अता फरमा, जो केसों में फंसे हुए उनके लिए आसानी अता फरमा, राहत अता फरमा, जो बेकसूर है उनके लिए उनके मदद अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम रहमान रहीम हम सब के लिए हलाल रोज़ी के आसान ज़रिया अता फरमा। हलाल रोज़ी को सिर्फ़ और सिर्फ हलाल जगह खर्च करना नसीब फरमा। हराम से बचा, गुनाहों से बचा, हर तरह की आफत, बला, जादू टोना, मुसीबतें, परेशानियाँ, वबा, परेशानियाँ, बीमारियाँ, बुरी मौत, गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा। नफ्स, शैतान और दज्जाल से हमारी हिफाजत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इस वक्त जो दुआएं मांगना मुफीद है, जिसके हक़ में मांगना मुफीद है उसके हक़ में हमारी दुआएं कबूल फरमा। हमारे मरहूमीन पर खुसूसी रहमत अता फरमा, उनके दर्जे बुलंद फरमा, उनके लिए राहत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, उन्हें कब्र में आसानियाँ अता फरमा, राहत अता फरमा, बरकत रहमत अता फरमा, रहमत अता फरमा, रहमत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन या मौला करीम या गफूर रहीम हमारे उलमा हक़ पर खुसूस रहमत अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, हमारे मशाइखीन की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे मस्जिदों के, खानकाहों के, दरगाहों के, मदरसाओं के, ज़ावियों की हिफाजत फरमा, बरकत अता फरमा। या रहमान रहीमीन या रब्बुल आलमीन इस वक्त जो भी दुआएं मांगना मुफीद है, जो हमने मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो हमें अता फरमा, जो हमारे लिए बेहतर है या रब्बुल आलमीन तो अपनी शान के मुताबिक हमें अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मिल हबीबिल क़द्री अल अज़ीम अल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर हम बैत को रिन्यू करेंगे क्योंकि कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम था, तो इंशाअल्लाह बैत एक बार फिर रिन्यू करते हैं। We shall renew the bayat once again, and whoever wants to enter the Naqshbandi Aliyah Tariqa under Maulana Sheikh Muhammad may do that. We had some issues with the internet connection, so we will repeat it now inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد يا سيدي السلطان الأولي مولانا شيخ محمد المدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه فسيؤتي أجرا عظيما. रदीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह शब्बल फैज़ अल-इस्लामी शेखुना मौलाना शेख नाज़िम अल-हक़ानी रब्बानी शेखुना मौलाना शेख मोहम्मद आदिल रब्बानी शेखुना मुर्शिद व अल्लामा नक़ूल वकील। पढ़िए मेरे साथ, रीड विद मी। अल्लाहु 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 हक़, अल्लाहु 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 हक़, अल्लाहु 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 हक़। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इला शरफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि वसहबिल किराम व इला अरवाहि इख़वानी मिनल अंबिया वल मुरसलीन व खुदमा शराइहिम व अरवाहि अइम्मतिल अर्बा व अरवाहि मशाइख़िना फ़ी तरीक़ति नक्शबंदी आलिया ख़ासतन इला रूहि इमाम तरीक़ा व गौस खालिद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी मोहम्मद वैसल बुखारी महज़बुल खालिद गुजरानी हज़रत सुल्तान और रशीद फ़ैज़ दागिस्तानी हज़रत सुल्तान और शेख नाज़िम आदिल हक़ानी रब्बानी व साइरी सादतीना व सिद्दीक़ीन। अल फातिहा। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम जुमा मुबारक इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।